Final Examination Project by Kesha Famimaya Pratama dengan NIM F1121241017. Pertama, morning routine. Rutinitas pagi. I wake up at 6 a.m. Saya bangun jam 6 pagi. I brush my teeth. Saya menggosok gigi. I take shower. Saya mandi. I get dressed. Saya berpakaian. I make my bed. Saya merapikan tempat tidur. I eat breakfast. Saya sarapan. I drink coffee. Saya minum kopi. I read dinner. At work, di tempat kerja atau sedang bekerja. I start work at 9 a.m. Saya mulai bekerja pukul 9 pagi. I check my email. Saya mengecek emails. I attend meeting. Saya menghadiri rapat. I make phone calls. Saya menelpon. I write reports. Saya menulis laporan. I have lunch at noon. Saya makan siang pukul 12. I work on projects. Saya mengerjakan proyek. I take short breaks. Saya beristirahat sejenak. I collaborate with college. Saya berkolaborasi dengan rekan kerja. I finish work at 5 p.m. Saya menyelesaikan pekerjaan pukul 5 sore. Studying, belajar. I attend classes. Saya menghadiri kelas. I take notes. Saya mencatat. I do my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah. I study for exams. Saya belajar untuk ujian. I read textbooks. Saya membaca buku pelajaran. I read essays. Saya menulis esai. I participate in discussions. Saya berpartisipasi dalam diskusi. I ask question. Saya mengajukan pertanyaan. I do research. Saya melakukan penelitian atau mencari sesuatu di internet. I review my notes. Saya meninjau catatan saya. Evening routines, rutinitas sore. I go home. Saya pulang ke rumah. I cook dinner. Saya memasak makan malam. I eat dinner. Saya makan malam. I wash the dishes. Saya mencuci piring. I watch TV. Saya menonton TV. I read a book. Saya membaca buku. I take a walk. Saya jalan-jalan. I relax on the couch. Saya bersantai di sofa. I call a friend. Saya menelpon teman. I go to bed. Saya pergi tidur. Traveling, bepergian. I book a flight. Saya memesan tiket pesawat. I pack my suitcase. Saya mengepek koper saya. I go to the airport. Saya pergi ke bandara. I check in. Saya check in atau pendaftaran di bandara. I go through security. Saya melewati pemeriksaan keamanan. I board the plane. Saya naik pesawat. I find my seat. Saya mendapatkan tempat duduk saya. I fasten my seat belt. Saya mengencangkan sabuk pengaman. I enjoy the flight. Saya menikmati penerbangan ini. I arrive at my destination. Saya tiba di tempat tujuan saya. Shopping, belanja. I go to the supermarket. Saya pergi ke supermarket. I buy groceries. Saya membeli bahan makanan. I pay with my credit card. Saya membayar dengan kartu kredit. I use a shopping list. Saya menggunakan daftar belanja. I look for discount. Saya mencari diskon. I ask for help. Saya meminta bantuan. I compare prices. Saya membandingkan harga. I check the expiration date. Saya memeriksa tanggal kadaluarsa. I pack my groceries. Saya mengemas bahan makanan. I go to the checkout counter. Saya pergi ke kasir. Home maintenance, perawatan rumah atau bersih-bersih rumah. Yang pertama, I clean the house. Saya membersihkan rumah. I do the laundry. Saya mencuci pakaian. I vacuum the floor. Saya menyedot debu lantai. I mop the floor. Saya mengepel lantai. I dust the furniture. Saya membersihkan debu dari perabotan. I wash the windows. Saya mencuci jendela. I take out the trash. Saya membuang sampah. I water the plants. Saya menyiram tanaman. I fix broken items. Saya memperbaiki barang yang rusak. I organize my things. Saya menata barang-barang saya. Social interaction, interaksi sosial.
Yang pertama, I greet my neighbors. Saya menyapa tetangga saya. I make small talk. Saya mengobrol ringan. I invite friends over. Saya mengundang teman-teman. I go out for coffee. Saya pergi minum kopi. I chat with college. Saya mengobrol dengan rekan kerja. I join social events. Saya mengikuti acara sosial. I attend parties, saya menghadiri pesta. I meet a new people, saya bertemu dengan orang baru. I say goodbye, saya mengucapkan selamat tinggal. I keep in touch, saya tetap berhubungan. Atau you can say see you later in each other people or your friends. Personal care, perawatan pribadi. I brush my hair, saya menyisir rambut saya. I wash my face, saya mencuci muka. I apply lotion, saya memakai lotion. I put on makeup, saya memakai riasan. I trim my nails, saya memotong kuku saya. I floss my teeth, saya membersihkan gigi saya dengan benang gigi. I use deodorant, saya menggunakan deodoran. I wear clean clothes, saya memakai pakaian bersih. I get a haircut, saya potong rambut. I go to the dentist, saya pergi ke dokter gigi. Thank you.